પદયાત્રા શરૂ થાય તે પહેલાં જ પોલીસે કોંગ્રેસના આગેવાનો અને કાર્યકરોની અટકાયત કરી હતી। અટકાયત દરમિયાન પોલીસે અને કોંગ્રેસના આગેવાનો વચ્ચે ઘર્ષણ થયું હતું, જેના કારણે પરિસ્થિતિ તંગ બની હતી। સ્થિતિને કાબૂ લેવા માટે ઘટના સ્થળે ભારે પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો। કોંગ્રેસના નેતાઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ભાજપ સરકાર કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીનો ઉપયોગ કરીને વિરોધ પક્ષના નેતાઓને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે। તેમણે જણાવ્યું કે આ પદયાત્રાનો હેતુ એ સંદેશ આપવાનો હતો કે સત્ય દબાવી શકાય નહીં અને અંતે સત્યની જીત થશે। આ વિરોધ પ્રદર્શનમાં કોંગ્રેસના પૂર્વ જિલ્લા પ્રમુખ પરિમલસિંહ રાણા, શહેર પ્રમુખ સલીમ અમદાવાદી, પાલિકા વિશ્વ પક્ષના નેતા શમસદા અલી સૈયદ, યુવા નેતા અને પૂર્વ લોકસભાના ઉમેદવાર શેરખાન પઠાણ, જુબેર પટેલ સહિત અનેક આગેવાનો, કાર્યકરો અને સમર્થકો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। आज रोज भरूच जिला कांग्रेस द्वारा पदयात्रा आयोजन करवामां आवेलुं, जेमां भारतीय जनता पार्टी तानाशाह सरकार द्वारा जे गांधी परिवार पर खोटा केसों करवामां आवेला एना विरोधमां जे हाईकोर्टे ए केस में बरी करेला छे अने केसने अमे आवकारीए छीए। साथे साथे गांधी परिवार पर कांग्रेसना तमाम कार्यकर्ताओं पर जे खोटा केसों करवामां आवेला छे ए तमाम केसोने अमे डिनाई करीए छीए ने आवनार समयमां भारतीय जनता पार्टी जे पण कार्यक्रमों करे छे तेना सामे अमे विरोध करवाना छे अने भारतीय जनता पार्टी तानाशाह सरकारने 2027 में गुजरात बाजू उखाड़ी फाड़वानो जे राहुल गांधीनो नेम छे ए साथे अमे खभे खभा मिलावीने काम करीने 2027 में आ तानाशाह सरकारने उखाड़ी पाडवामां अमे कांग्रेसना कार्यकर्ताओ साथे रही एमनी साथे रहीशुं। सत्यमेव जयते। समग्र देशना लोकोए जोयुं हशे के तानाशाही सरकारनी सामे न्याय प्रक्रियानी जीत थई छे, त्यारे जे रीते भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेसना राष्ट्रीय आगेवान अमारा राहुलजी अने सोनिया गांधी उपर जे रीते ईडीनो खोटो केस दाखल करी अने एमने हैरान परेशान करवानुं जे कार्य करेलुं हतुं, त्यारे न्यायिक प्रक्रियाए आजे चुकादो पण आपेलो छे। त्यारे समग्र देशना लोको अने कांग्रेसनो एक एक सैनिक आजे जोई रहेलो छे। जे रीते भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसनो आगेवान कंईक करतो होय त्यारे एने कई रीते पोलीसथी दबावी देवो, सीबीआई थी दबावी देवो, सीआईडी थी दबावी देवो, ईडी थी दबावी देवो, त्यारे आ संपूर्ण प्रक्रियाने न्यायपालिकानी अंदर ज्यारे कांग्रेसनो विजय थयो छे, सत्यनो विजय थयो छे, त्यारे एना भागरूपे आज भरूच जिला कांग्रेस समिति द्वारा पण एक बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा ने फुलहार विधि करीने एक पदयात्रानु आयोजन करेलुं हतुं। एक सत्यनो संदेशो आपवा माटे ज्यारे कांग्रेसनो कार्यकर्ता जई रहेलो हतो त्यारे स्थानिक आगेवानो ना कहेवाथी अने भारतीय जनता पार्टी ना इशारे भरूचनी पोलीस द्वारा कांग्रेसना कार्यकर्ताओने डिटेन करवामां आव्या अने सत्यनी लड़ाईमां जता रोकवामां आव्या, त्यारे आ ने पण अमे शब्द शब्दोमां वखोड़ीए छीए। आवનાર દિવસની અંદર સત્યની લડાઈમાં હંમેશા માટે કોંગ્રેસ આગળ રહેશે।